Ano pong pangalan ng grupo nyo? Salamin. Ayan na. 1 down, 2 down. Uy! Titingnan natin to. Matuli, no? Uy, tumabingi. Mabingi sa air. Sino una dito? Ayun, yung blue. Patay, yari yun. Okay guys, sabay-sabay natin ipagdasal. Wala na. Next group. Pareho pa rin. Ano, Vince? Dito lang tayo. Oo. Samgyup natin yun. Next group, please. Uy, patapok. Ay, nakatapak. Wow! Ano to? Oh! Next group, please. Next group. Kami nabitin to. Diyan, ano pangalan ng grupo nyo? Hotdog. Puro pula eh. Team Hotdog. One, two. Tumubingi sa air eh. Sinong natitira? Geno lang malakas. Geno? Putang ina, bitin na naman ata ako. Thank you, Team Hotdog. Thank you, Team Hotdog. Next group, please. Next group. Next group. Sir, anong pangalan ng grupo nyo? Embang. Embang. One, two, three. Dalawa na lang po. Eto na. Oy. Yellow key. Oy. Green. Oy, usap na green. Yellow. Uy, Oy. killer yellow. Next group, please. Oy, Butobi. Botobi. oy. Alias Winnie. Dapu. Ayan. Switch. Tamper. Sabay niya si Ma'am. Ma'am, anong pangalan ng grupo niyo, ma'am? Team Malakas. Wow, malakas doon oh. Malakas sa membang. Malakas sa membang. Uy, green. Yellow yung first lane nyo ah. Yellow. Team malakas daw. Eto na natin kung malalakas nga. Oh, ang lakas nga. Ayun na, ang lakas. Hindi pa dadaan. Naku po, delicates pa to. Lord, ano ang next? Ay, small. Jason natitira. Sino malakas? Yellow pa naman first lane mo. Next group, Kalbo. Bo, dito po. Bo. Bo, paano ang grupo niyo, Bo? Boy, bo. Kamot Kalbo. Ano Kalbo? Oh, isa na lang. Wala na. GG. Next group.
Boom! Grabe yun. Uy, basag! Now winner, next group. Let's go, Little Lagiman! Wiltamiga. Papadala kita North Korea ka lang, just like your kuya. Let's go! Next group. Pares mo sila kotse. Ay! Ano ba naman yun? Yung pangkaya pa rin, hindi pala kaya Oink. Ayun yun. Up, now Kaya winner. punta mo na sa kuya mo, magpasamin na ako. Akin na, nanggigigil lang sa'yo. Ano nangyari? Magkaya. Baka pumidin yung gira. Kahit yun lang, ay wala ako dito. Hey, GG. Whoa. Third lap pa lang. Next group. Mga kuya. Boom. Boom. Hindi pa ito aabot. Yun lang. Point. Next group. Boom. Hindi na sila na yung pumasok. Oo. Na? Wala pa, hindi pa nakakompleto ba yung jingo? Next group. Let's go! Let's go, kabach! Ano mo, ha? Uy, nakarangan. Good. Wala na, bumaliktad na. Yun, na winner. Kahit ako green. Tangki ng green din, eh. Sir Jan, may palpak sa green. Yung ano, yung buwan ng